DMS TV jabarani filabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu kɛlen don ka dana ta ka da DMS TV kan ka ka kunnafoni soba ye o dana kelen an bɛ cɛsiri kɛ kuma bɛɛ lajɛlen na ka ɲininiw kɛ pour que ka se aw fana lafiya ka to aw sigiyɔrɔ la ka fɔ an ɲɛna aw denkɛ n'a balimakɛ don Abubakar Sidiki Jara bi a b'a ka jamukan mandi la n'o débat politique ye débat politique m'a fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na an bɛ wele bila mɔgɔ ma olu kana an ka plateau sanfɛ an n'u ka jɛka masala i b'a fɔ koba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka walawalali ko la cogoya min na pour que aw fana bɛ se k'o faamuya ka to aw sigiyɔrɔ la ka fɔ an ɲɛna fana ko an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'o Facebook DMS TV ani YouTube DMS TV o kun ye ka se ka kunnafoni ɲini ka di aw bɛɛ lajɛlen ma wagati bɛɛ lajɛlen na ka to aw sigiyɔrɔ la a kɛra Mali kɔnɔ ou bien Mali kɔ kan donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi an ye wele bila mɔgɔ ma mɔgɔ t'ale kofɔ mɔgɔ ye Mali kɔnɔ na parce que a bɛ cɛsiri la pour que malidenw bɛ se ka lafiya cogoya min na kuma bɛɛ lajɛlen na ka baaraw kɛ ka di aw ma pour que aw fana bɛ se ka lafiya jamana ko la parce que o fana ye a mina ko dɔ ye wa a bɛ parti fana kɔnɔ o parti fana n'o ye RPM Rassemblement pour le Mali an bɛ se ka fɔ bibi na an ka o président an bɛ se ka fɔ ala ye o miniji dɔgɔya n'o kun ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita an b'a fɔ ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na bibi na ale b'o parti kɔnɔ k'a yira fana a bɛ fɛn caman fana na a bɛ n'i da don la an b'olu walawalali kɛ k'a yira la ko bakuruba min b'an bolo bi an bɛna kuma jamana lawako de kan ko minnu bɛ jamana kɔnɔ ko minnu bɛ yen n'olu fana bɛ se ka hakilina di cogoya min na i n'a fɔ an bɛ furancɛ fanga kɔnɔ olu bɛ se ka faamuya cogoya min na parce que jamana mana kɛ cogo cogo olu bɛ jamana kɔnɔ pour que jamana kɔnɔdenw fana bɛ se ka lafiya cogoya min na o y'u ka laɲini dɔ ye k'a fɔ a ɲɛna ko DMS TV kɔni sigi kun y'o ye kuma bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ wele kana an ka plateau sanfɛ n'u ka bansala ɲɔgɔn fɛ donc n y'a fɔ ko mɔgɔ wele ale tɔgɔ ye Segu Ɲame Bacili Segu n'u la marhaba i yɛrɛ n'u la basi foyi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ basi foyi tɛ yen alhamdulillah awa donc sɔnni an ka don jamukan kɔnɔ est-ce que folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin DMS TV filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a daminɛ aw yɛrɛ fɔlɔ la DMS TV yɛrɛ baarakɛlaw n'a ɲɛmɔgɔ so aw minnu kɛra sababu ye bi k'an wele kɛnɛ in kan walasa an bɛna hakilina di jamana taabolo kan donc an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ ala y'an ɲuman sigi kɛnɛ in kɔnɔ cogo min an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ɲuman wuli ami 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 ok ɲin da maga la sisan k'a fɔ minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na o bɛɛ b'a dɔn ko i bɛ parti min na n'o ye Rassemblement pour le Mali o ye RPM ye donc an bɛ se k'a dɔn sɔnni an ka don an ka bakuruba kɔnɔ RPM yɛrɛ a bɛ cogo di nin wagati in na bon alhamdulillah bon an bɛ se k'a fɔ a kun bɛ i n'a fɔ n'an seginna san fila ɲɔgɔn an kun bɛ fanga na waati min a tɛ o cogoya la parce que parti fana ye fɛn dɔ ye don o don baara don n'i bɛ fanga la i bɛ kɛ lahala minnu na ani n'i bɔra fanga la ou bien yanni ka fanga sɔrɔ kelen tɛ danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parti bɛ vi hali bi hali n'a y'a sɔrɔ furugufurugu dɔ dɔn n'an yɛrɛ senkɔrɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na bon an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan minnu an b'a bisigi k'a fɔ dɔ nataw la an bɛna jɛyaba sɔrɔ olu kan n'a y'i b'o la parti ka fonctionnement régulier bɛ ka continuer a ɲɛmɔgɔ so ɲɛminɛnen dɔ Dr Bokari Tereta fɛ donc renouvellement bɛ sen na walasa an ka labɛn jamana ɲɛmakura minnu bɛ u ye kalafiliw dɔgɔda walasa n'olu kalafili ninnu bɛ se a ka sɔrɔ an yɛrɛ fana labɛnnen don c'est pourquoi an bɛ k'an ka structure renouveler sous section ni comité ni section ani fédération régionale donc olu bɛɛ bɛ sen na a tɛna mɛn bilen an yɛrɛ bɛ taa congrès la walasa ka bureau politique national kura sigi ka ɲɛsin baaraw ma i ye kuma daminɛ la i ye yɔrɔ dɔ fɔ n fana bɛ o tasi bila kelen kɛ ka tɛmɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a fana a ye jamana in a ye baara k'a ye a jɔra jamana in ye dɔn tɛmɛnenw na waati dɔw nɔgɔyara c'est vrai waati dɔw gɛlɛyara ala yɛrɛ fana ka fanga kɔnɔ ko dɔw bɛ yen minnu nɔgɔyara ma n'u kɛli dɔn n'a nana ni hɛrɛ ye jamanadenw ye mais dɔw fana bɛ yen olu gɛlɛyara an bolo an ma se ka olu fana lase u seyɔrɔ la i n'a fɔ an kun y'a ŋaniya cogo min ani k'a kanu cogo min mais an b'a bisigi k'a fɔ hali bi comme parti ye don o don baara de ye ale taara ka minnu to a kɔ n'olu bɛ ka labɛn kuraw sabati ani maa kura minnu fana bɛ k'an rejoindre olu bɛ se ka kɛ sababu ye an ma se ka fɛn minnu ɲɛnabɔ ale ka waati la an b'a ɲini ala fɛ dɔ nataw la ala k'olu ta fanga d'a ma.
Ok, o yɔrɔ la an b'a fɔ i yɛrɛ y'i da mɔgɔ yɔrɔ la i ye fɛn caman fɔ parti sigi kun ye pour que ka jamana kɔnɔdenw lafiya bi bi in na ɲɛ b'a la an bɛ furancɛ fanga na an bɛ se ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita o de kun ye jamanatigi ye sɔnni an ka se bi ma mais n y'a fɔ cogoya min na a bɛ yɔrɔ min na bi Ala ka ye lafiya ma ka tɛmɛ yan kan an bɛ furancɛ fanga min na an y'a ye ko caman b'a kɔnɔ donc an b'a dɔn assemblée n'o y'an ka wasabulon ye o kun ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21 de ta an y'a ye tuguni fɛn caman bɛ yen maliyɛnw bɛ ka kuma mais an y'a ye ko dɔ bɛna fara kan k'a kɛ mɔgɔ 147 i n'a fɔ assemblée yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na nombre kɔrɔ min na a bɛna kɛ ten en même temps gɛlɛya minnu bɛ yen est ce que ni o bɛna nombre min fara kan a bɛna ni gɛlɛya jumɛn jamana kɔnɔ ou bien soit dɔw yɛrɛ fɔ ka na minnu bɛ ka mankan ni fɛnw ci o kun ye pour que olu ka se ka don a kɔnɔ e hakilinata ye jumɛn ye o yɔrɔ la i b'a dɔn nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye kabini a daminɛ la hakilina kelen min kun bɛ ne la o kun ye k'a fɔ furancɛla fanga ye waati ye dɔn tɛmɛ fanga don ni an kan bɛ forme k'a la kojugu k'a kɛ i n'a fɔ fanga normaliw n'olu bɛ yen u kan ka kɛ cogo min an b'a fɛ k'ale fana sanga olu ma c'est comme si an bɛ k'a bila an hakili la k'a fɔ dɔn tɛmɛ fanga tɛ kɔ c'est comme si mɔgɔw de bɛ yan mɔgɔ minnu b'a fɛ ka to yan kudayi or a fɔra de bon maa minnu ye jalaki ta ka fanga sɛgɛrɛ n'u ye fanga yɛlɛma u ko k'u ye fanga yɛlɛma ka da kun damadamaninw de kan u y'olu kun fɔ bon ni furancɛla fanga maaw nana hakili la olu ka baara kan ka ɲɛsi gɛlɛya min kun bɛ fangakɔrɔ mɔgɔw ka waati la n'o kun ye majɛw ye mun bɛ sariya fan fɛ n'o ye majɛw ye mun bɛ lakana fan fɛ minnu bɛ ko wɛrɛ la donc olu ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnyana ka se ka o bɛɛ de corriger mais a corrigeli fana tɛ ka baara bɛɛ nun don ni ka se k'a bila fa foriyɔrɔ la non a dɔw fana ye ka baara nun don k'u bila sira ɲuman kan walasa jamana ɲɛmaa kura min bɛ sigi n'ale nana a bɛ baara ninnu kɛ ale fana se ye mun ye a b'o de k'a la o de la n ko baara ninnu dɔw filɛ nin ye i b'u daminɛ de a bɛ ban dɔ min e t'o dɔn a dɔw bɛ se ka ban i ɲɛna a dɔw bɛ se ka ban i kɔ nka maa wɛrɛw de bɛ na minnu fana b'a continuer donc kabini a daminɛ la ne ka miiriya kun ye mun ye o kun ye k'a fɔ maa 100 ni maa 21 yɛrɛ fɔlɔ ne ka miiriya la o kun ka ca an ma an kun man ka se o yɛrɛ ma parce que an tɛ mɔgɔ tɛ misali ta jamana wɛrɛw kan coup d'état sira fɛ parce que anw ye coup d'état condamné an ko fɛn ɲɛnaman tɛ jamana kɔnɔna la a bɛna gɛrɛntɛ ni gɛlɛya caman bɛ se jamana ma an yɛrɛ y'a caman y'an ɲɛ la kosa in na an bɛ se k'a fɔ 2012 ta in fana o de nana boulevard dayɛlɛ k'a lase ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ma donc c'est pour que an tɛ misali ta coup d'état kan mais e k'a lajɛ kɛ anw ka fanga bin kɔfɛ an kɛrɛfɛ jamana fila ɲɔgɔnna bɛ yen minnu ye fanga bin kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ta k'u ka wasabulon kɔnɔna la i b'a ye a maa hakɛ tɛ nin bɔ anw ta in bɔ anw taara fɔ 121 na olu ta t'o bɔ u ta t'o bɔ dès le début c'est pourquoi au lieu de on dirait olu y'a jateminɛ k'a fɔ anw kun bɛ fili kɔnɔ maintenant comme olu ka fanga bin kɛra anw ta kɔfɛ olu ma sɔn ka bin anw ka fili ɲɔgɔnna kɔnɔ olu y'u ta corriger o ye misaliya ta anw kan donc o waati kelen na anw kun kan ka faamu k'a fɔ an kɛrɛfɛ Guinée bɛ yen an kɛrɛfɛ Burkina bɛ yen olu ka wasabulon dilan olu mana fɔ 121 na est-ce que anw yɛrɛ ta ye ma caya comme a kɛra ka ban donc an k'a to a cogo la donc ne ka laɲini fɔlɔ kun ye mun ye o ye de k'a to a cogo la bon déjà 121 in taara ka ban donc an tɛna fɔ ko ka wasabulon ti kura ye k'olu fana bɛɛ gɛn non n'a ma ɲɛ u taara u ye baara daminɛ u ye siraw dɔw yira an ka fɔ fana u sera ka nɔ bɔ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw fana bɛ yen u y'a kɛ bɛɛ ni wiwi ye mais o tɛ ban a baara in kɔnɔna la ni mɔgɔ min bɛ u ta cogo dɔn ani u taara condition minnu na donc i b'a faamu k'a fɔ u ka baara tɛ se ka taa o ko a ka gɛlɛn maa kelen-kelenninw bɛ sɔrɔ yen minnu b'u faransi mais bɛɛ tɛ mais au lieu de an k'a faamu k'a fɔ tɔw ma taa o sira fɛ u bɛ misali ta anw de kan o ye ɲuman kɛ an ka to 121 in na an nana sarti falen i b'a dɔn sarti fɔlɔ sarti bɛ relecture bɛ kɛ waati min ne ni n ka jɛkulu n'o ye RPM ye ani EPM n'o y'an ka regroupement ye ani cadre d'échange an b'o kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ an ma jɛ ni sarti falenna fasuguya mun na a falenna waati min kɔnɔ a falenna objectif minnu kama an ma jɛ n'u ye parce que layidu tiɲɛ dɔ de kɛra walasa sarti ka falen or maa minnu bɛ fanga la ni ma ɲinɛ fiyewu olu na tuma u ko k'u ye mun fangakɔrɔ jalaki fɛn minnu na a dɔw ye layidu dafabaliya ye le fait que fangakɔrɔ kun tɛ layidu timɛ a dɔw ye sariyaw sɔsɔli ye le fait que fangakɔrɔ kun bɛ sariyaw sɔsɔ donc ko k'olu nana walasa ka o tasa de da la clé walasa sariya sɔsɔ kana kɛ Mali kura in kɔnɔ bilen min ye layidu timɛbaliya ye o ka ban
parce que anw yɛrɛ bɔra maakɔrɔ minnu na n'an bɛ misali ta tuma bɛɛ n'an b'an disi bugɔ k'an y'olu maakɔrɔ ninnu ye i b'a ye maliden caman bɛ yen n'i y'u ye a généralement an ka misali ye jumɛn ye ne bɔra Biton na ne bɔra Damonzon na ne bɔra Sunjata la ne bɔra Saga Hamawulaw la ne bɔra nin tɔgɔ El Hadji Umar Tal ninnu na Babemba ninnu na etc etc an ka maabaw ka ca an bɛ misali ta olu de kan mais ni olu bɛɛ jateminɛ u ka taabolo kun ye tilennenya de u ka taabolo kun ye de fɔlɔ ko bamanan t'a to k'a nɔ u ka taabolo kun ye layidu min n'u y'a d'i ma fo kaburu layidu y'u t'a wuli u tɛ janfa kɛ donc ninnu de kun y'u ka taabolo nin ye vertu de ne hakili la o de la tuma caman ne bɛ an bɛ maaw kɔni ka kumakan mɛn Mali kura mais tiɲɛ yɛrɛ la anw mako tɛ Mali kura la an mako bɛ Mali kɔrɔ de la parce que Mali kɔrɔ ye n bɔra k'an ka maaba minnu cité vertu minnu kun b'olu la ni fɛn ɲuman minnu kun b'olu la de ninnu de bɛ anw jɛ sisan o ne ye ninnu minnu fɔ k'u b'an ka maakɔrɔ ninnu na n'aw ye nin bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ la sa i b'a ye k'a fɔ an bɛ vie paisiblement problème foyi tɛ don an ka société la mais an ninnu de tilala na donc ni maaw hakili la k'a fɔ Mali kura ye de ko ka sariyaw falen k'o de ye Mali kura ye o ye yɛrɛ nɛgɛ ye Mali kura tɛ ka sariya falen Mali kura ye ka maliden yɛrɛ de taabolo n'a jogo k'o falen k'an segin an yɛrɛ ma an kun bɛ cogo min kunu an ka segin o ma o dun ye Mali kɔrɔ de ye o tɛ Mali kura ye donc c'est pourquoi moi je pense que sarti falenni senfɛ u y'a bɔ 121 na ka na 147 la a waati an ka bi tile in faama dɔ bɛ yen min n'a fana bɛ a bɛ ministre dɔn a bɛ gouvernement na ne n'a ye baro kɛ don dɔ la n y'a ɲininka a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a rencontre dɔ de la an ye ɲɔgɔn fɔ fɔliw kɔfɛ n y'a ɲininka n ko ne bolo nin kun tɛ ka bɔ 121 na 121 na ka na 147 la ko a musaka bɛ caya tɔɔrɔ jamana ma waati la waati min an yɛrɛ b'a la ka kule waati min sumanw bɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ waati min an ko nafolo tɛ jamana kun waati min gɛrɛntɛ b'an kan n'o ye CEDEAO waati y'a sɔrɔ CEDEAO ka fɛn ban donc o waati kelen in na tugun an nana ye k'a fɔ hali sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ a cogoya la donc ne ko pour moi nin wari in bɛɛ kun bɛ se ka ko wɛrɛ ɲɛnabɔ o de an k'a fɔ k'an b'a dɔ la a don a ko n ma ko non k'u ka jɔrɔna ye mun ye u ka objectif ye mun ye o ye de k'a fɔ ko ni nin bɔra 121 na ka na 147 la i n'a fɔ normalement député bulon kun bɛ cogo min assemblée kun bɛ cogo min k'o bɛ kɛ sababu ye ko ɲɔgɔn fo ko ɲɔgɔn mun bɛ jamana kɔnɔna la mankan min bɛ jamana kɔnɔna la politique siraw fɛ sur le terrain politique k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ko k'o sumaya donc ko a bɛ se ka jamana sauver a don nka ma ne ma da la k'a fɔ nin solution in bɛ se ka na jamana sauver mais aw de bɛ fanga kunna n'aw hakilina ye k'a fɔ a takun ye o de ye walasa basigi bɛ na Mali kɔnɔna la n'a takun ye o de ye dɛ problème t'a la an b'a kɛ k'a lajɛ n'a jaabi nana ok o basigi la na jɔn tɛ basigi fɛ bɛɛ bɛ basigi fɛ i ka jamana kɔnɔ a ka di bɛɛ ye a ka fɔ i ka ko mankan bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn faamu ko sumayara an ye ɲɔgɔn minɛ an y'an ɲɛsin priorité ma parce que bi priorité ye jumɛn ye o ye lakana de effectivement priorité ye jumɛn ye o ye ka jamana segin a sira normal kan n'o ye ordre constitutionnel normal ye min bɛ se ka kɛ sababu ye an ni diɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que diɲɛmaa ni an ni diɲɛmaa ka ɲɔgɔn kan fɔ fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ an k'an yɛrɛ fɛ dɛ an k'an yɛrɛ janfa an k'an yɛrɛ trahi walasa k'an yɛrɛ di diɲɛmaa ma non ordre mondial dɔ de bɛ yen donc ordre mondial n'a sɔrɔla k'a fɔ an ka jamana ye bolonɔ bila sɛbɛn caman na gafe caman na à travers le monde donc o bolonɔ minnu n'an y'u bila a la on est engagé an b'o respecter donc olu ye taabolo min sigi n'o bɛ ordre mondial nin kɔnɔna la ni anw ma an yɛrɛ bila ordre mondial nin kɔnɔna la tuma bɛɛ sanction de bɛ taa an ka jamana kama donc o sanction ninnu dun fana an ka jamana bɛ lahala mun na an tɛ se k'a supporter c'est pourquoi il est normal pour nous an ka ɲɛsin priorité ma a don ko ministre min ma ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka na ni basigi ye i n'a fɔ aw b'a fɛ k'a kɛ cogo min aw y'a miiri cogo min n'a bɛ na n'o ye tubarikala bisimila mais n kɛlen ka président ka décret n'o ye président Assimi Goïta ye décret in kɔnɔna la u ye répartition kɛ kabini ye ne y'a dɔn k'a fɔ l'objectif est recherché selon eux u ye mun fɔ k'a fɔ u ye basigi min ɲini u ka baara yɛrɛ taabolo tɛ o yira fiyewu répartition ye n ye répartition ye dɔrɔn n y'a faamu k'a fɔ nin tɛ basigi ɲini ye parce que basigi ɲini ye jumɛn i n'a fɔ i ka ɲininkali kɔnɔna la i kun y'a fɔ i ko yalima a kun dɔ ye minnu bɛ mankan na pour que olu ka mankan dabila olu ka na k'o de dɔn wa bon o ɲininkali ne bolo olu minnu fana kun bɛ k'a fɔ a waati ne ni ministre min kun u y'a fɔ a waati olu fana bolo
c'est-à-dire problème fanba et mounye groupe d'obé mounou bolo exclure non kabo jeu politique qu'on a là donc ou exclura ou date maliko là ou date foyi là bo dunga jamana do hakilna ou la proposition bo bolo ba fe kuluke nga kuma dama duma ou te gouvernement na ou te CNT là donc a kundo ye kulu do de la don kuma da ka duma hakilna munu bolo ka se ka proposition ke a kundo ye ode donc ode ba to avec foko rassemblement qui era au débat avec foko exclusion banna be nyini ngara hakilna la ka jamana tabolo la wa kulu munu be no kunte entité ko nala ou be associé entité ko pour que au lieu de kata marsike au lieu de kata meeting ke au lieu de kata conférence de presse ke qui bi hakilna di abeta surika mabe CNT la obse ki hakilna la CAC rôle abe surika ministre du gouvernement na obse ka kuma i hakilna ko yala pour que aka famu fama fait na suro hakilna kun akoko la beneno clé de répartition mi bora décret ko nala yo jefio ano ana cheka je ko jige jalani baji pourquoi imagine entité munu be CNT kono déjà nous représenter nous largement clé de répartition ko nala tout quota la ka dulu entité kelen non alors que lu be CNT lu ba kono représenter nous largement inclusivité recherche et rojume akunye de munu exclure ndo ko lu de là-dedans ou kana exclu ou kake jeu kon nala mena ya soro barabe kake tugu mugani woro min kan kana fara kemeni muga ani kelenga o mugani woro fana betla katla mauni nyonje adobe munun ka maube sente kono wo kacha kota diru par exemple niata jom se ka fo sente mbambulobi ko armée ta kon aba kono armée ba kono largement achama nyomo ere armée mais makura munu nganga do diruluma acha na do ya do diruma jom se ka fu M5RFP sente ko na ba kono d'ailleurs sente damné fo sisa animateur principal ere M5RFP mode al nasro peut-être bido fana ba miracle te M5 parce que M5 chara anta do munye blé mais jom se ka fu ta kono ou ba kono mais non seulement do diruma mun diru ma ni parti politique ne regroupement politique ta hake be kra keleni ko sab donc M5RFP ani parti politique groupement parti politique ou faraka bo M5RFP ali ni parti politique bo nyonade mais M5RFP ke kuluye adana katlaga parti politique ne regroupement politique lu fanange kuluye udana donc mam ngani woro mun ganga do afra ko sababe di M5RFP ma sababe di parti politique ne regroupement politique ma nous du jatemne parti politique yede beta bon jatemi be administration territoriale la fo keme flani bioro flani woro voilà on ka tawro bina ke chugodi exactement o tawro langi ma ko indlan chola amma lawli objectif de recherche mi fora kenema mawye anu chekaja o donna folo clé de répartition tara décret min konna la donna au fait ka fo non au lieu de mamunu ba kono déjà ulu to e kota kura kana duluma mais munu exclulendo nu kuma datu bolo ka essayer kulu de intéresser wala sa kuma fo euro ka ku bolo munte meeting ni marsi ani conférence de presse wi non o make kota tlala ka di mamunu ba kono déjà o e fien fo le flana administration territoriale ministère porte-parole du gouvernement ay seben ke 4 ans parti politique ka ba ni en fait partout modalité parce que ani kuma chama me ko inga clé fly ko nala c'est même l'occasion pour moi ngani nyefoli nke mauka fam parce que mau manga me kam le ministre kumana ortemna donc ado nyere ala me abega fogo parti politique ma seka ben ko la o ma chama o kuma ta ko chari ka fora ko manani no oye fende les EJ très bien kumeka mélanger we EJ tala ka fora ko manani mi kanka di parti politique to la ko manye ko la donc ni parti manye ko la sur les 276 partis il n'y a que 120 et quelques mon proposition qui ko comment manye ko la lubuka responsabilité ta d'abord mbe maula donia ka fo oni sente tan man janyona presque abe fin face wa kelenda be comme sente fana afora ko sente élargissement na ko sabadira parti politique donc o sabay fana ni EJ organe unique yo 4 membres man janyona ko ta tola
CNT t'a la u ka nɔgɔn parce que o yɔrɔ la u ko dɔrɔn bɛɛ k'i ka dossier envoyé présidence la parti bɛɛ i b'i ka maa nka ni n'a y'a sɔrɔ sisan e kan k'i ka maa bila ka taa olu de ka tɔgɔ kelen bila i bɛ fila de bila ka taa donc président yɛrɛ de b'a lajɛ n'ale kan ka maa min ta olu maa ninnu t'u rɔ mais imagine parti 276 o bɛɛ ka maa fila tɔgɔ bila ka taa o tɛ maa 400 ou maa 500 ni ko dossier maa 500 ni ko ko président de kan ka tila k'o sɛgɛsɛgɛ k'a ka maa 3 ta ka bɔ maa 500 ni ko ni ɲɔgɔn cɛ yalima laɲini mun fɔra objectif mun fɔra k'a kun min o ye est-ce que o kun bɛ se k'a tɛmɛ a ma nɔgɔn parce que hali aw minnu y'aw ka dossier bila ka taa aw yɛrɛ m'a ka maaw sugandi parce que ale de y'u sugandi parce que ale bɛ dossier sɛgɛsɛgɛ ale bɛ dossier sɛgɛsɛgɛ ni maa 500 ni ko in ni parti 276 ni 6 in c'est-à-dire f'ale ka 3 de b'o la o 3 dun tɛ se ka kɛ bɛɛ ye o non tɛ se ka kɛ bɛɛ ye donc o 3 bɛna kɛ ale yɛrɛ sagonamaw ye donc est-ce que o ye aw ka maa dilenw ye wa bon certes u b'a ka parti la kɛ parce que e ye 2 de di peut-être e ka 2 la e ka priorité mun ye a bɛ se ka kɛ o tɛ tɛmɛ yɛrɛ parce que a bɛ se ka 2nan ta mais i ka parti maa dɔn i ka maa dilen mais e yɛrɛ m'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana karisa de bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa n bɛ karisa de di i m'o fɔ donc maa suwa tɛ maa si bolo ko in na o ye a procédure yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ a kɛcogo fiɲɛ b'a la ni an taara EJ la organe unique t'a la ministre y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ k'an ma ɲɛ ko la an parti politique mɔgɔ n b'a préciser aw ka jabaranin kan k'a fɔ mun ɲinina parti politique fɛ organe unique a maa 4 proposition na o tɛ ka maa tɔgɔ di o ma ɲin'an fɛ fɔlɔ ministre ye kuma min kɛ télé la ORTM kan kuma in bɛ tali kɛ lettre min kan o lettre in na a y'a ɲin'an fɛ k'an ka modalité proposition de modalité c'est-à-dire olu de y'a fɔ k'a fɔ ko maa 4 de dira place 4 de dira parti politique ma sur les 15 min kan ka don organe unique kɔnɔna la olu de y'a fɔ maintenant comme u yɛrɛ ɲagamilen don n'u tora k'a fɔ an ka dossier ci tugun a bɛna k'i n'a fɔ CNT ta ye ɲɔgɔn na donc au lieu de u k'o ɲɔgɔn na fɔ u m'o fɔ Zeyin u ko de ko modalité an yɛrɛ miiriya la an b'a fɛ maa 4 ka taa cogo di k'an k'o de proposition kɛ o n'i ka maa 4 di olu tɛ kelen ye o donc moi je rappelle au ministre k'a fɔ non a ye communication min passé ORTM na a bɛ se ka maaw don fili la wa a ye maaw don fili la parce que a y'a maa caman de minnu bɛ k'a lakali k'a fɔra k'an ka maa 4 di k'an ma ɲɛ ko la k'an kɛlɛ la non o bɛ ka fɔ mɛnɛ non je me porte en faux correspondance b'an bolo an ka siège la ministre ka correspondance bɛ an yɛrɛ fana ka jaabiw bɛ ne ka parti an ka jaabi an ka correspondance réponse a bɛ modalité de fɔra hali n'i taara lettre objet ta modalité de b'a kɔnɔ proposition de modalité de désignation donc o la maaw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na par exemple dɔw bɛ se k'a fɔ sa anw kɔni ka modalité ye mun ye anw bolo a y'a lajɛ partiw ka bɔ ɲɔgɔn ye cogo min les 4 premiers classement na comme déjà député tɛ yen président tɛ yen mais maire kɔni bɛ a y'a lajɛ élection communale la 2016 parti belebele 4 mun nana ɲɛfɛ les 4 premiers a ka 4 in ta olu la dɔw ka proposition bɛ se ka k'o modalité la mais dɔw ka proposition bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mun dɔw bɛ se k'a fɔ non anw hakili la parti belebelew cayara Mali ko caman na nin ko in fana n'a ye sansi di parti kura minnu créé ma dɔw ka modalité bɛ sɔrɔ a y'a ɲininka k'an ka modalité de proposition kɛ wa bɛɛ y'i ta kɛ kɛmɛ ni 20 ni ko in y'a ta kɛ o de la sur les 276 bon o ni an ma ɲɛ maa 4 di cogo la olu tɛ kelen yɛrɛ non tɛ kelen k'a fɔ an ma ɲɛ maa 4 yɛrɛ tɔgɔ la an ma tɔgɔ ko yɛrɛ fɔ maintenant ce qui m'a surpris encore une fois c'est quoi o kɔfɛ an kɛlen ka proposition de modalité kɛ a ye partiw convier rencontre la partiw taara donc o kɛnɛ in ka ɲɛ ko modalité min n'an ma ɲɔgɔn faamu a kan ko donc ko tɛ se ka taa ɲɛ olu b'u ka responsabilité ta o ye modalité yɛrɛ an ma se ka hari critère dégagé pour prendre c'est-à-dire sélectionner les 4 là d'abord kuma tɛ k'a fɔ ka 4 yɛrɛ tɔgɔ di mais o kɔfɛ notre grande surprise an y'a ka lettre wɛrɛ o lettre nin kɔnɔna la ko partout ka proposition de nom kɛ ka tɔgɔ di sisan o kɛra lettre 2nan ye ko ka tɔgɔ di mais a ko lettre in kɔnɔna la loi électorale kura min yɛrɛ n'a taara kosa in na o violation b'a kɔnɔ a yɛrɛ ka lettre sɛbɛnni n'i y'a ta k'a lajɛ a ye loi électorale violée parce que loi électorale kumana déjà
les membres devant siéger au sein de l'EG ou ta loi électorale kumanoka. Article 7, si je ne me trompe pas. Kumanoka déjà. Vous pouvez désigner, vous pouvez t'attendre, vous pouvez collège conal. Mais allez nana mon faya ka lettre kono. Akoko partout quand ganga maw to dikata. Kona ñu dikata. Kono ube farla nyankan sisa. Ku be tirage au sort. Awre ba ka lettre kono de. Ko tirage au sort. Donc ni bolo tani benani mi. Uba anga manu be to sisa u ke papier la. Amake so bonye sa. Ubu faranyanga maintenant vous avez que dem sendo wele kana. Ko kana nanita. Ko segi aka lettre kono la. Akoko tirage au sort la ku be to seginta. Ko to segi sisa o de be bla. Président beta enquête de modalité au niveau pour que kamanani bo lu ni ngonje. Mais c'est gravissime. Dans une république, comment est-ce que des modalités pour désigner les membres devant siéger dans les collèges électoraux qu'on veut choisir le tirage au sort? Non. Il y a une loi électorale, à daminer l'article, il faut là-bas. Il te tirage au sort comme Amiada. Nimborami. Donc voilà un gouvernance sur le donc ce qui prouve que Orlanco et objectif il faut que rechercher que mani maut global ani réellement bara au tableau beka msalia munu nyira kelente différence pas de boni nyonje donc jusqu'à preuve de contraire on va partout bon c'est ka kuma ni nyereta on tena mo to di katani na parce que tirage au sort ni mamunu tarat bon imagine na fara ko collège inde bena mali kalafli belabe ko ma do be munu tara ni tirage au sort est-ce que ko fe manga wara fana te ya mais ala kan kisi mangambe mais imagine que mo ko ngata nu ko compétence mo ko ngata ni mbara indonia bala a kalam bala a kodon bala a basigi bala a ladamu bala a sazesi a sabali bala munyu bala o witani ni critère nu de ne akila ni mawu ka dossier don kaba ukanga sugandi no sans mais na soro atekeno ni tirazo sor nana mata mami na soro ale tenye fo idoni bara ina maka parti ko ni nya to di parce que parti que me flani biolon flani woro absera ka parti do créer era rat do ko ngelembo no sira ke a militant to fo ido politique bara la uma deliga kala flike o ta fo ila uluga dossier chile na tirazo sor tara bonu nu edu bara be gele yalma an ka ni jamana min be transition kono namba fe ka bo transition kono ni heraye ni kala fili sanuma ni na on ka collège électoral ma do beta ko be se ka ta ben ni ma do ma mi ma delika fo ke kala fili ko la ate fo ye do ala ko da kan kana do ala entre la folo non ma clan donc voilà pour moi pour l'année ko kabna damine comme ka question ko be senterika ni miria folo ko nyumunyi o ko nye ka fo ali 121 min ko be o ka do mais au fait c'est clé kuba élargi sarti électeur en mois jenaay en ko a compter sarti manka relu wa surtout akira wati min ko nala électeur nin ko nye pour que kan pousser ka labo délai ko nala parce que déjà sur le délai sera élection qu'on s'est organisé 18 mois là donc à labo délai kono ka délai croissant l'électeur hakilna ko nyode 24 mois mi fait na 600 donc au fana ko fait ni fama min kuma na ya raside ka fo non ko objectif ye basigi de wakilla nu ye ninge basigi bena donc o kunye la raside ka fo non objectif recherché o basigi inde o basigi bi se ka soro na antemana mais ni modalité munu nye senna wala saka maw sugandi mam gani woroy le de répartition ni fe nya famu ka fo objectif ni rassemblement yoro kaja c'est clair parce que parti munu do se ka america fo parti munu nous be ka transition ka marsi ka critiquer ka majew ni fnyo fala do se ka america fo parce que Congo de Bula nous be mankana parce que do ba wele ko manka Congo de Bula do se ka america fo ba fe ka grade fana ba fe ka do fon mais na bolo ou ba fe ka grade ou ba fe ka do c'est légitime Mali don effectivement mais ani Congo Bula ou te kelenya mais do se ka funga jamana Congo de niye akuma anta fi akake kanto
n'a bɛ kɛ a ka sɔrɔ n b'a kuma kɛ yɔrɔ la n'a bɛ o don nacogo ye n'a bɛ kɛ a ka sɔrɔ parce que maaw yɛrɛ bɛ fɛ maaw yɛrɛ bɛ jalaki dɔ kɛ politique mɔgɔw la tuma dɔw la o b'a fɔ tuma bɛɛ ni mun yɛrɛ la an b'a fɔ an t'a la ni fɛn o fɛn yɛrɛ la k'an bɛ transition contrôle la an t'a fɛ ka dɔ fɔ i la donc dɔw miiriya o ye mais au même moment fana ni i y'a ɲini k'i bɛ don fɛnw na pour que i fana hakili ka se ka t'i hakilina di a yɔrɔw la u b'a fɔ a filɛ kɔngɔ de bɛ nin na o de la a bɛ ka na donc finalement i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔw bɛ mun fɛ bilen i t'a dɔn donc c'est pourquoi moi je trouve que c'est légitime maa minnu b'a fɛ olu bɛ ka kuma u ka sièges de la u b'a fɛ ka u bɛ ka kuma meeting kɛ yɔrɔ de la u bɛ ka kuma marche kɛ yɔrɔ de la u bɛ ka kuma conférence de presse kɛ yɔrɔ de la nka u b'a fɛ u bɛ o kuma minnu kɛ o yɔrɔ ninnu na u k'olu kumaw bila jamana ye bɛɛ ta de ye gouvernement dayɛlɛnna o fana ka dɔn u ka se ka t'u hakilinaw di ye parce que u fana ye entité de maaw de b'u kɔ ni CNT fana bɛ yen u ka se ka dɔn u k'u hakilinaw di ye ne hakili la nin tun ye occasion ye ka a saisi walasa o maa minnu bɛ yen o tɛ politique mɔgɔ dɔrɔn yɛrɛ il faut k'an k'a préciser politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ maa wɛrɛw bɛ yen société civile kɔnɔna la maa wɛrɛw bɛ yen hali kunnafonidilaw ka yɔrɔ la maa wɛrɛw bɛ yen secteur wɛrɛw la minnu transition organique kɔnɔna la u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la kojugu u kɛra kɛrɛfɛden ye donc rassemblement kun ye de ka se ka olu bɛɛ la intéresser u hakilina ɲuman minnu b'u la n'u fana bɛ se ka dɛmɛ kɛ transition taasira la olu de y'u ka taa kɛ marches ye olu de y'u ka taa kɛ meeting ye k'olu kuma ninnu fɔ u ka se ka na k'a kuma fɔ a fɔyɔrɔ la ensemble a ka fɔ ko rassemblement kɛra an bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ objectif priorité ye mun ye an ka ɲɛsin olu ma mais malheureusement encore une fois hakili la an n'o cɛ ka jan. Ok Segu Ɲame n'an bɔra o kɔnɔ sisan an bɛ se ka taa an ka bakuruba filanan na i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama gɛrɛdɛ tun b'an ka wagati min na n'o ye CEDEAO ye donc maliyɛnw ye u timɛ fo ka se kalo caman ma an y'a ye fɛnw caman prix tun b'u nɔ na mais o kɔfɛ an y'a ye fɛn caman yɛlɛnna an ka sugu kɔnɔnaw na i n'a fɔ essence carburant ninnu olu caman yɛlɛnna est ce que don n'a natɔ la maliyɛn denw bɛna sigi ka transition mɔgɔ lajɛ baara in bɛ ka kɛ cogoya min na k'an to transition na ninnu ma yɛlɛ mun de bɛ ka ninnu fana yɛlɛn sisan mais n'i ye caman ɲini o b'a fɔ ko Mali dɔrɔn tɛ n'i taara jamana wɛrɛ na a bɛ yen mais i bɛ dɔ fana ni Mali ta comparer ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ différence fitinin min e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka olu gɛlɛya ninnu bila Mali kan nin wagati in na. Bon d'abord n bɛ nin sujet in c'est très important sujet in kuma bɛ sen na maliyɛn caman yɛrɛ ma se k'a faamu parce que caman ma se ka yɔrɔ min faamu o ye de k'a fɔ ka embargo to sen na n'o ye CEDEAO ka sanction an ma gɛrɛntɛ minnu ye an nana olu de dɔn waati min a fɔra ko embargo wulila o de la ne ko tuma dɔ la an k'an yɛrɛ interroger an ka politique fiscale kan c'est très important politique fiscale nin bɛ kɛ sababu ye jamanadenw k'a faamu yalima minɛn sɔngɔ bɛ yɛlɛn cogo di a bɛ jigin cogo di a bɛ yɛlɛn waati jumɛn na a bɛ jigin waati jumɛn na nɔgɔya la c'est vrai crise dɔ bɛ yen diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se k'an affecté mais an k'a dɔn k'a fɔ an kelen fana tɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ n'a y'an affecté waati la o waati kelen na a kan ka jamana tɔw fana affecté mais an ɲɛ b'a la fɛnw dɔw de bɛ yen minnu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ anw fan fɛ nka jamana kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ la tout près olu sɔngɔw ka ɲi et pourtant anw bɛ ka Russie ni Ukraine kɛlɛ min fɔ Russie ni Ukraine u ni Mali tɛ frontière la u ni Sénégal tɛ frontière la u ni Côte d'Ivoire tɛ frontière la u ni Burkina tɛ frontière la u ni Niger tɛ frontière la donc n'olu ka kɛlɛ sera ka anw impacté yan c'est vrai a b'an impacté mais peut-être an bɛ k'a bila niveau min na o fana tɛ sinon n'u ka kɛlɛ y'anw impacté niveau la a kan ka se ka nin jamana minnu b'an kɛrɛfɛ a kan ka se k'olu impacté mais par exemple n bɛ gasoil sɔngɔ f'i ye n'i taara Burkina 645 francs 645 francs gasoil Burkina an kɔrɔ o tɛ 100 ni dɔrɔmɛ 9 ye dɔrɔmɛ 29 o ye Burkina ye n'i taara n'i bɔra Burkina n'i ye Sénégal ta 668 francs CFA 668 o ye Sénégal ye gasoil kelen litiri Bénin 615 francs CFA o ye Bénin n'i taara Côte d'Ivoire non Côte d'Ivoire de 615 francs Bénin 668 Sénégal 655 donc Burkina 645 pendant que Mali bɛ 889 donc nous sommes 700 ma o ma se hali 700 ma an bɛ 889 la Mali la donc o jate minɛ a bɛ faamu k'a fɔ oui crise bɛ Ukraine ni Russie cɛ a ye diɲɛ impacté Afrique dɔrɔn tɛ kuma tɛ Mali dɔrɔn ma
mais crise fana ko fait fɛn wɛrɛ kan ka sɔrɔ anw ta in na donc o de kan ka ɲɛɲini gouvernance niveau la c'est pourquoi n ye politique fiscale ko kuma fɔ ni an taara denrée ninnu na an y'u fɔ kelen kelen n'i ye a jateminɛ sisan sukoro 160 an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali kɔnɔna la sogo koloma 600 de don an bɛ yɔrɔ min sisan Mali kɔnɔna la tulu litiri 300 an bɛ yɔrɔ min hali malilɛ min n'an kun b'a san nɔgɔya la mugan o filɛ sisan 30 yɔrɔ dɔw la 40 voilà Mali kɔnɔna la yan an bolo donc n'i y'o bila n'i taara an yɛrɛ ka malo la riz local ni Gambia ka o kilo filɛ 100 la n'i bɔr'o la n'i taara ɲɔ la o filɛ 120 na donc ni certain ni prix minnu yɛlɛnna an kan k'an yɛrɛ questionner c'est-à-dire mun yɛlɛnna cogo di mun bɛ ka o sababuya c'est pourquoi j'ai parlé de politique fiscale parce que ni minanw bɛ dɔn sa o de la waati la ne y'a fɔ maaw ye ko embargo kun bɛ yen CEDEAO ka sanction ninnu kun bɛ an ka waati min a wulila juillet kalo la nka entretien dɔ senfɛ téléso dɔ la n ko an ka maliyɛnw informer an ka kunnafoni sanuman d'o ma kunnafoni sanuman ye mun ye k'a fɔ non hali ni embargo wulili ka jamana kan i bɛ se ka taa kalo 2 kalo 3 la k'a sɔrɔ i m'a senti k'a fɔ a wulila a dɔ la ni fɛɛrɛ ma tigɛ a dɔ la mara ɲɛmaaw fɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ hali i ma degun min ɲɛ embargo kɔnɔ i bɛ n'o degun ɲɛ kalo 2 kalo 3 la a dɔw y'o kuma in fɔ mais a waati i b'a dɔn n'anw kumana tuma bɛɛ mun bɛ ye dɔrɔn fangakɔrɔ mɔgɔw don o de bɛ ye olu de kuma kan ka jateminɛ an yɛrɛ de bɛ lajɛ fangakɔrɔ maa dɔw dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ u b'a fɛ k'a fɔ k'a tiɲɛ u b'a fɛ ka jamanadenw ja wuli or anw ko de ni tiɲɛ fɔ jamanadenw ɲɛ u b'u permettre u k'u préparer u b'u labɛn k'a fɔ min bɛ nale peut-être o bɛ gɛlɛya donc an ka labɛnw dɔ kɛ k'a kunbɛn o bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɔgɔya mais n'i ye promesse baw taw ye k'a fɔ non embargo wulila fɛn bɛɛ bɛ kɛ ta fɛn bon ni contraire nana a bɛ balo la n'a tunun kan o tɛ se ka labɛn sɔrɔ u bɛ kule de parce que jamana dɔw ka fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn n'i ye kalo 4 kalo 5 ninnu kalo 6 ninnu kɛ embargo la jamana bɛ fɛn caman de perdre parce que i bɛ taa sɔrɔ frontière niveau la minɛn minnu bɛ don marchandise dédouanement de bɛ mina fɔra frontière datugulen don minɛnw tɛ ka na normal la dédouanement ko kuma tɛ bon i ka jamana bɛ musaka min ladon ni douane sira ye par mois par trimestre a tɛna se k'o sɔrɔ bon n'a ma o sɔrɔ a y'o perte mun kɛ kalo 6 kɔnɔna la ni embargo wulila dɔrɔn a b'a essayer k'o perte in de récupérer fɔlɔ a ye temps min kɛ embargo bɛ yen a ma se ka dédouanement kɛ minɛnw ma don fɛnw ma don i b'a ye a dɔ la ni politique fiscale ɲɛnaman tɛ a bɛ jate i n'a fɔ ni jamana b'o récupérer commerçants ko commerçants fana b'a gagner da jamanadenw de kun donc olu fana kana perdu quoi olu fana tɛ perdu maa tɛ fɛɛrɛ k'i ka perte kan donc possibilité jumɛn bɛ yen ni jamana y'a dɔn k'a fɔ embargo wulila jamana ka tila ka taxes nɔgɔya commerçants kan o waati la ministère de commerce ka wulu nɔfɛ k'u wajibi ka prix dɔ fixer a tɛ tɛmɛ nin kan i b'a ni commerçants bɛ ɲɔgɔn faamu nɔgɔya la wa minɛnw bɛ fɛɛrɛ da ɲɔgɔn na mais ni a ma kɛ ten ni taxes tor'u niveau la ou bien ni dɔ tora ka fara taxes kan o fana bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye commerçants ka niveau la donc commerçants fana b'a fɔ u bɛ o perte ninnu ɲini minɛnw sɔngɔ kan minɛnw bɛ commencer ka yɛlɛ jagoya dɔ bɛ fara prix kan c'est pourquoi ni gasoil ninnu filɛ nin ye ani essence ninnu olu ni transport de liélen don ɲɔgɔn na i dun minɛn si t'i bolo jamana kɔnɔna la k'i b'a fɛɛrɛ k'a tɛ transporter parce que i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka na yɔrɔ dɔ la parce que n'i ko transport a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ minnu bɛ moto boli ou minnu bɛ mobili boli personnel ninnu olu de sotrama olu tɛ o hali an ka minɛnw ka taa yɔrɔ dɔ la ni e bɛ Kulikoro région na ou bien n'i bɛ Kayi région na ni e b'a fɛ ka na fɛɛrɛ la e bɛ suguba la magasin b'i bolo i ka minɛnw bɛ bɔ Sikaso pomme de terre dɔ a bɛ bɔ Sikaso n'i b'a transporter de ka na i ka minɛn bɛ nali min kɛ i bɛ wa musaka dɔ de don transport la bon mobili min bɛ ka minɛn transporter ka na n'o mobilitigi ko gasoil sɔngɔ yɛlɛnna ne fana b'a yɛlɛn ka transport kan donc e fana bɛ e kun bɛ wari min bɛ transport la kɔrɔlen e fana bɛ dɔ fara o wari kan donc finalement n'i nana n'i b'i ka minɛn jago i fana b'a fɔ fɛɛrɛ fɛn fana ni 30 kun dɔ n y'a kɛ 40 ye dɔ farala transport sɔngɔ dɔ farala kan ne fana b'o récupérer nin yɔrɔ in na
donc voilà entre autres minnu bɛ na n'a ye mais jamana de bɛ se ka politique ɲɛnama sigi sen kan ka se ka nin bɛɛ nɔgɔya an tɛ se k'a fɔ k'a bali parce que waati n'a taabolo de don malidenw fana ye choix de kɛ donc choix ye jumɛn ye an ko an bɛ jɔ souveraineté kɛlɛ an bɛ don an kun don a kɔrɔ donc n'an ma ye an y'a choix kɛ a n'a kɔlɔlɔw de don a kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ se ka kɛ ninnu ye mais n'a kɛra il faut que entre les gouvernants et gouvernés information ɲɛnamaw ka di jamanadenw ma tiɲɛw ka f'u ye kow bɛ ka taa taabolo minnu na ni jamanaden ye politique falen fiscalité yɔrɔ la o tiɲɛw ka f'u ye k'a fɔ an ye choix politique min ta min de ye k'a fɔ an bɛ souveraineté ko kɛlɛ kɛ a kɛra sababu ye dɛmɛba dɔw bɛ yen an n'u kɔ dira ɲɔgɔn na an tun bɛ nin nɔgɔya ninnu sɔrɔ ni nin sira in ye an tɛ k'o sɔrɔ bilen donc o gɛrɛntɛ minnu b'an kan a tɛ ɲɛ fiyewu fo yɔrɔ dɔw la taxes fana ka kɛ nin cogoya in na pour que jamana bɛ se ka ɲinakili a y'an bila mission min na n'o ye choix politique nin ye an ka se k'o choix kɛ ka sɔrɔ an ma dulon maa la parce que kɔngɔtɔ fana tɛ kuma lamɛn dɛ. o ye tiɲɛ ye. ni fonctionnement ni fɛn caman bɛ yen n'o se tɛ jamana ye laban na a b'a tɛgɛ jan de o ni choix politique ye k'a fɔ a kana tɛgɛ jan bilen de a ka se ka tiɲɛ jalanw fɔ a ka se ka chaîne briser o chaîne bɛ briser fana n'a yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ dɛ. Ni tɛ se yɛrɛ kɔrɔ n'i ye chaîne briser i laban bɛ segin i makɛ ma donc n'an b'a fɛ k'o éviter ɲɛmaaw de bɛ communication ɲɛnamaw kɛ jamanadenw ye ka tiɲɛw fɔ jamanadenw ye sur les choix politiques d'abord et puis a n'a tenant n'a aboutissant parce que i bɛ sira o sira ta i kan ka se k'a dɔn nin sira in bɛ taa bɔ nin de kan et puis n'i y'o dɔn kana fɔ ko kuma dɔw fɔli bɛ jamanadenw lasiran siran tɛ o mais kuma dɔw fana fɔli ye ka jamanadenw hakili sigi k'u préparer k'a fɔ nin gɛlɛya in bɛ se ka sɔrɔ an ka nin choix in kɔnɔ donc aw de ko a y'an soutenir walasa an ka nin baara in kɛ a ye jɔ an kɔ hali ni gɛlɛya nana parce que nin y'aw yɛrɛ ka choix de donc hakili la o communication bɛ ka manquer anw ka baara taabolo la hali bi an ka faamaw bɛ taabolo kɔrɔkɔrɔlen dɔw tun b'an bolo an ka faamaw b'o de kɔnɔna la mun de ye k'a fɔ n'i bɛ fanga la e de bɛ ko bɛɛ kalama minnu tɛ fanga la u man ka bɔ jamana womisɛnninw kalama donc o de b'a to tuma bɛɛ an bɛ bi diɲɛ kɔnɔ a bɛ balana ka sɔrɔ balana ko tɛ an yɛrɛ fana ka taabolo de nana n'a ye. ok Segu Ɲame n'i y'a jateminɛ sisan an bɛ se ka fɔ M5RP an bɛ se ka fɔ a cɛyara mais an y'a ye dɔgɔkun kɔnɔ na M5RP an y'a ye u dɔw nana ni tɔgɔ dɔ ko M5RP Mali kura donc olu ni dɔn tɛ kelen ye hakilina minnu la sa olu ni premier ministre n'o Choguel Kogala Mayiga ye olu ka hakilinaw tɛ kelen aw fana bɛ parti fɛn min kɔnɔ cadre min kɔnɔ souvent aw ni Choguel fana tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na est ce que don n'a natɔ la aw n'o M5RP Mali kura aw b'a fɛ ka na ni hakilina jumɛn ye ou bien hakilina tɛ aw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ parce que n'i y'a jateminɛ olu bɛ ka min fɔ aw fila bɛɛ ta ka surun ɲɔgɔn na en même temps aw ɲɛ b'a la cogoya min na Choguel vraiment a tɛ se ka baara in kɛ hakilina jumɛn na aw yɛrɛ bolo sisan. d'abord i b'a dɔn M5RP yɛrɛ kabini an ka bon a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kabini daminɛ la ne bɛ ka segin kabini i bɛ ka tile la waati min a bɛɛ ye kelen ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni autorité morale Imam Mahmud Dicko kabini a waati i b'a dɔn anw fan fɛ an ka mara kɛcogo la problème tɛ kɛ anw ni mɔgɔ cɛ basiba t'an ni mɔgɔ si cɛ a waati ninnu na pour que ni Ibrahim Boubacar Keïta bɛ se ka ɲɔgɔn faamu an ka jamana sauver ka sɔrɔ an ma bi coup d'état kɔnɔ anw ye proposition caman k'u ye a waati an m'u minɛ an jugu ye mais an y'u minɛ a waati jamanadenw dɔw de don minnu fana bolo fanga taabolo man ɲi hakilinaw b'u la pour que a ka se ka ɲɛ donc u b'a fɛ ka u sen don a la u ka proposition kɛ pour que a ka améliorer an y'u minɛ o cogoya de la donc o esprit kelen de bɛ an animé hali bi an bɛ yɔrɔ min anw tɛ entité kɛlɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛ mais an bɛ taabolo kɛlɛ donc taabolo kɛlɛli ye jumɛn ye Choguel min bɛ M5 dɔ in kunna Choguel ka nomination an ma basi don a la a bɛ kɛ premier ministre ye waati min an ma basi don a la a daminɛ la fana rencontre fɔlɔ fila minnu organisera an y'u participer hali n'a sɔrɔ taabolo man di an y'a décrier a waati an ko k'a organisera cogo min a ma ɲɛ an welela maa minnu welela ani an taara sɔrɔ maa minnu bɛ kɛnɛ kan maa kelenw tɛ u ye parti politique wele mais u tilala ka taa ni mouvement ni association ye minnu bɛ olu yɛrɛ ka hakilina kɔ pour que ka baara nɔgɔya u bolo donc an ko o yɔrɔ kun ye janfa ye a taabolo ma ɲɛ mais o bɛɛ la an tora an ka position kan an ma gɛlɛyaba dɔn a ka baara taabolo la mais Choguel kɛra maa ye maa min ma kɛ dutigi ye parce que dutigi ye jumɛn maa min
n'i bɛ dudenw fara ɲɔgɔn kan i bɛ duden bɛɛ lamɛn i tɛ sɔn sinon hali mɔgɔw yɛrɛ wolodenw ala de y'an daden mais i yɛrɛ wolodenw i dusukun bɛ kɛlɛ k'u ka tara dɔw ma ka tɛmɛ dɔw kan o ye jagoya de dusukun y'o fɛn de ye quoi mais i ka baara taabolo n'i ka kow kɛcogo du kɔnɔ i t'a yira o si la n'i ye den bɛɛ ɲininka a b'a fɔ ne de ye fa ka den man di i bɛ taa sɔrɔ fa yɛrɛ fort intérieur la den dɔ bɛ yen mun ka d'a ye ka tɛmɛ tɔw kan mais ale t'a yira a ka baara kɛcogo la parce que n'a y'a yira ni rivalité kɛlɛ nan'u cɛ a dɔw bɛna ɲɔgɔn hasidiya u bɛna ɲɔgɔn juguya u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔra ale la donc Mali k'u mako bɛ o premier ministre la surtout transition kɔnɔna la parce que transition ye waati ye hali n'a sɔrɔ maa dɔw b'a fɛ k'a kɛ i n'a fɔ transition ye pouvoir normal de ne bolo transition ye waati ye maa si ka fanga tɛ parce que kala ma fili maa si ye walasa i ka na i bɛ jɔyɔrɔ min na ka taa maa fɔlɔ la ka na maa laban na a bɛɛ bɛ ten kala ma fili maa si ye donc ni kala ma fili ye i bɛ période min kɔnɔ période normale tɛ donc i kan ka i janto ko dɔw la ni président normal kala filila mun ye n'o nana n'a n'a ka parti n'u ye majorité sɔrɔ assemblée la n'u bɛ gouvernerli kɛ n'u y'u ka choix kɛ ka fanga ta ka kalifa maaw la olu yɛrɛ hakili la maa minnu ka surun la o ye démocratie taabolo de ye président normal de don kala de filila ye a n'a ka majorité na mais transition min kɔnɔ kala ma fili maa si ni e nana marifa de yɛlɛnna ni e fana ko k'e k'a kɛ i n'a fɔ président normal ka waati premier ministre bɛ kɛ cogo min e yɛrɛ fana ka kɛ ten i ka côté dɔ defa côté dɔ kan i ka côté dɔ kɛlɛ yɛrɛ a tɛ ɲɛ transition to waati transition ye waati ye ka malidenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sogɛli dɛsɛra o de la a ma kɛ dutigi ye parce que ale sɔrɔla ka dɛmɛ denw dɔw fɛ contre den wɛrɛw a sɔrɔla k'a yira k'a fɔ karisaw ye n ka maaw ye an ni karisaw de jɛra ka meeting kɛ an ni karisaw de jɛra ka marche kɛ n k'a ma yɛrɛ la les forces du changement donc pour lui olu de ye maliden yɛrɛ yɛrɛw ye fanga in kan ka d'ulu de ma a kan ka t'ulu de bolo awa hali ni élection nana a kan ka d'ulu de ma olu de kan ka continuer ni Mali ye nka mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko fangakɔrɔ kasa b'i kɔ k'e ye fangakɔrɔ maa ye e man ka ɲininka i hakilina la e bolo man ka don baara la minɛn man ka kalifa i ma donc olu ka taabolo hakilina de ye c'est pourquoi n ko anw bɛ taabolo in de kɛlɛla sinon Sogɛli yɛrɛ bakun tɛ donc taabolo min b'a bolo de man di aw ye taabolo in man ɲi taabolo in tɛ na ni basigi ye a tɛ na ni suma ye jamana kɔnɔna la taabolo in tɛ se ka an labɔ transition kɔnɔ ni hɛrɛ ye parce que a bɛ se ka kɛ mankan bɛ bɔ hali kalafili la ni taabolo in ye parce que premier ministre kɛlen k'a fɔ hali a ma surunya kalafili la k'a fɔ k'ale ka maaw k'u labɛn k'u ka taa terrain kan k'u ka t'u labɛn politiquement k'u ka na k'u ka élection ka taa commune maire sigi député sigi conseil de cercle conseil régional président sigi k'u k'a bɛɛ gagner au même moment ale maa kelen de kan ka tila k'o kalafili ninnu fana labɛn ale de bɛna kalafili ninnu kɛ ale tilala k'a fɔ a ka maaw ye k'u ka t'u labɛn k'u k'a bɛɛ gagner donc ça veut dire ale min yɛrɛ juge ale ye parti a kɛra o de e arbitre ye joueur ye non ma nɔgɔ o tɛ nɔgɔya dɛ donc c'est pourquoi anw ko a ka taabolo in tɛ malidenw rassurer a tɛ malidenw fara ɲɔgɔn kan et puis an y'a senti k'a fɔ a ka taabolo in na tamasiyɛnw dɔw b'a la tamasiyɛn minnu b'a jira k'a fɔ kalafili mankan bɛ bɔ or an bɛɛ ka hɛrɛ ye dɛ transition in n'a bɛ ban don min 2012 transition banna cogo min ala ma hinɛ n'aw fila bɛɛ la Sumayila Sise ka bɔ a kaso ka taa Ibrahim Boubacar Keita kaso ka taa féliciter kɔrɔ yi gagnena sisan an ka ɲɛsin jamana baara ma anw b'a fɛ anw bɛ transition min kɔnɔ a fana ka ban ten de kalafili ɲɛnama sanuma a ka kɛ maliden bɛɛ ka exprimer mɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ n'an bara foyi tɛ nin gagnɛ in na nin gagnɛ in kɔni kuma t'a kɔfɛ an b'o de nɔfɛ mais kabini an ma se transition min élection ma a bɛ ka jate k'a fɔ déjà maa min kan ka élection yɛrɛ organiser ale dɛmɛnen bɛ maaw dɔw fɛ f'a yɛrɛ b'u bila en mission ka taa gagner donc an k'o ye gɛlɛyaba ye ni fangakɔrɔ ko de don anw n'ale bɛɛ kan ka fangakɔrɔ ye naw parce que ale fana tun b'a kɔnɔ ale a kɔnɔ dɔrɔn tɛ dɛ ale yɛrɛ ye mun sɔrɔ a la anw yɛrɛ hali bi ne bɛ parti min na o ɲɛmɔgɔ m'o sɔrɔ ne ka parti ɲɛmɔgɔ ye san 1 de kɛ fangakɔrɔ ministeriya la nka Sogɛli jateminɛ Sogɛli Ibrahim Boubacar Keita tile la a ye fɛn caman kɛ dɛ a kɛra porte-parole fana ye a kɛra porte-parole du gouvernement ye gouvernement ka kuma lase la a ye hɛrɛ caman sɔrɔ olu ko ninnu na a waati
an kliba la IBK ka nali do ka bɔ Faransi o y'a sɔrɔ Cɛbilen Dramé ninnu bɛ opposition na olu kun y'a sɛgɛn kosɛbɛ Cɛbilen ye ne yɛrɛ fa ye a don Sogɛl de bɔra ORTM télé la k'a fɔ ko IBK ye tile de hali n'i taara i dogo i ka so kɔnɔ n'i t'a fɛ k'a ye k'i b'a ye ale de ye nin kuma ninnu fɔ opposant ma a dɔn o y'a sɔrɔ a bɛ IBK lafasa yɔrɔ o y'a dan ye e ye maa min lafasa ka se fo niveau la donc anw minnu fangakɔrɔ kɔnɔna la maa kun tɛ anw dɔn yɛrɛ parce que an ma jɔyɔrɔ sɔrɔ nka bi ni anw dɔw de jateminɛna k'anw ye fangakɔrɔ maaw ye anw sen man ka don foyi la ale min ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ a la ATT tile la a ye san 4 ni kalo dawuni de kɛ ministériya la ATT tile la ok n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ élection ko kuma organiser ko kuma donc mɔgɔ caman fɔra nombre dɔw bɛ yen k'olu ka taa kɔnɔ mais mɔgɔ caman ye Sogɛl fana ka kuma caman bɛ yen ni tout dernièrement mɔgɔ caman ninnu fɔ ko organiser min a b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que a yɛrɛ ni a ka mɔgɔw bɛ se ka gagner cogoya min na élection na donc o yɔrɔ la an bɛ se ka mun fɔ o la. non bon o de la projet bilalen ka taa CNT la an ka parti ye majɛ caman y'a la hakili la o sera ka rattraper CNT yɛrɛ membre fɛ o majɛ o dɔ tun bɛ tali kɛ modalité de désignation kan collège électoral la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min premier ministre ka laɲini kun ye k'a fɔ sur 7 4 ale k'o désigner 3 to ka di CNT ɲɛmɔgɔ ma mais hakili la CNT yɛrɛ niveau la a membre ye o yɛlɛma ni ka taa 15 la c'est pourquoi n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na walasa o 15 in fana ta cogo baara minnu bɛ ka sigi sen kan sa gɛlɛya minnu b'u kɔnɔna la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogɛl ka côté la problème yɛrɛ ye mun ye anw bolo o ye a yɛrɛ taabolo ye c'est-à-dire ni Sogɛl filɛ taabolo min kan on dirait an y'a faamu a mɛnna kan nin de y'a baara kɛcogo ye a tɛ se ka bɔ nin cogoya in na donc n'a ma ɲɛ a tɛ se ka falen fiyewu ale tɛ se ka baara kɛcogo yɛlɛma sauf que ale mun kan ka kɛ dutigi ye n'a bɛ dudenw bɛɛ minɛ kelen ye a ma se o la f'a bɛ dudenw dɔw lafasa dɔ wɛrɛw kan élection dun an n'a a tɔ ka jan anw sago ye de an ka bɔ transition kɔnɔ hɛrɛ la an ka bɔ transition kɔnɔ ni kalafili sanumanw ye mankan tɛ mun na mais an yɛrɛ dalen b'a a la nin waati in na k'a fɔ o maa tɛ Sogɛl ye ko mɔgɔ min bɛ se ka kalafili labɛn ko ka tilen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw dama kɛɲɛ k'a ka kɛ kalafili sanuman ye mankan t'a la maa min mana bati o bɛ taa maa min gagnera o bɛ t'o fɔ i n'a fɔ an y'a ye 2012 cogo min an dalen t'a la k'a fɔ ko Sogɛl bɛ se ka o baara ninnu kɛ c'est pourquoi an ka laseli laban ninnu na n'i y'a jateminɛ an y'a ɲini président fɛ n'o ye Assimi ye a ka maa ɲini primature la maa min bɛ se ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ se ka na ni basigi ye walasa an ka bɔ ɲɔgɔn sama-sama ni fɛn ninnu kɔnɔna la an ka ɲɛsin priorité ma an ka taa ka taara transition bɛ kuncɛ donc anw ye Sogɛl ye o cogoya in na mais an mɛnna fana an bɛ ka alerte kɛ an siɲɛ fɔlɔ tɛ même au niveau du cadre an ye déclaration caman kɛ an ye communiqué caman kɛ k'a fɔ an ka han janto an yɛrɛ la Sogɛl bɛ ka lataa ni sira min fɛ o sira man ɲi parce que o ye ka malidenw fara fara mais a waati n y'a fɔ ko waati caman n'anw ye alertew kɛ an yɛrɛbakun de bɛ lajɛ kumakan fɔrɔ tɛ lajɛ kumakan tɛ lamɛn an yɛrɛbakun de bɛ lajɛ an bɛ jate fangakɔrɔ maa fɛ dugutigi kɔrɔ de y'a ye mais fo ka na se kunun ma hakili la maliden dɔw commencera k'a faamu parce que anw minnu ni Sogɛl tɛ kulu kelen kɔnɔ n'an n'a yɔrɔ ka jan anw y'a jira k'a fɔ a taabolo ye nin taabolo ye ka maaw fara fara walasa ale ka fanga sɔrɔ ka maaw ko di ɲɔgɔn na hors transition malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan anw y'o fɔ a mɛnna an ko a ka baara kɛcogo in na o mɔgɔ de y'a ye o ko non non anw kɔni ta ye juguya ye an t'a fɛ an bɛ ka kumaw fɔ a kan fo ka taa se kunun ma maa minnu yɛrɛ ka surun ale la ani maa minnu ye baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ ani maa minnu ye taamaw boloda ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bi o maa kelen minnu kun ye ale yɛrɛ sinsinberew ye donc olu de filɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ de bɛnn'a kan k'a fɔ anw kun ye majɛ min fɔ Sogɛl ka taabolo la dɛ olu yɛrɛ fana y'o kelen de y'a la o mɔgɔ de don parce que kabini n'a kɛra premier ministre ye M5RFP u bɛɛ kun b'o mun kɔnɔna la a ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'olu yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛden ye o kɔnɔna la o exclusion dan ye parce que i ma se ka anw tɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw k'a fɔ non non ninnu ye politiki mɔgɔkɔrɔw de ye komi aw y'u ka fanga bi i ko man d'u ye donc i tɛ se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan mais ka b'o la ka se f'i yɛrɛ ka du kɔnɔ i yɛrɛ ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan M5 kɔnɔna la Modibo Sidibe b'o la
Mohamed Ali Batili bola madame Sika Tuso ne ba o bola Kafra Koniba Sidibé nunka ulu bola donc obe ma ba munun kumbe e kerefe M5 ko nala na e kele o ke ka ibe ka fanga bi ulu ma obe ka ta faranyanga kerefe kulula ka foko e ka tabolo manyi ki ka tabolo benani farafarali e ko danser do yalma kunu an kumbe ka kuma ngunu fo bi o tinyo de segina ka fo tinyana an unte sogel juguyala an te ka yireba kun kele me tabolo do di ba bolo tabolo min se ka malidenw fara nyanga tabolo min ta to ni transition en ambe bo akono herala ani ka bo akono a wati la donc bi ulu fana farla nyanga ulu ko ya nuka se niveau ina ulu yere alerter lettre tiama ya nyini una ka nyogonya maso imagine ani mamunu nya keleke kana fo ni nyoro la ulu ka le nyini ka ye u ka dese ka soro même moment nyebala avec un B reçoit mon cadalé. Je rappelle que cadre est lettre doké kachama kanyini kamba fait anaka nyoye la la hakilna mun ba na maliko la mbu fay fié mun be barata bulu la mbu fay adola akakere nyeba mbulo alena anga kuma ka nyuma unta kulu fara boloka o ba les renforcer ado la fana anaki ande kumbe filila nyeba ale de bolo otuma afana na am sira nyana manyira anna donc afan de kumbe filila anka le ralier ka le tanuta no ni bebse ka soro na usigira ka kuma sankele niko anye letri chiam a letri majabi mo wati kele na ma min kada lere abede reso ko anindi mo donc mo ni eta e fin de conseil dire ekoni ni asoro ete tigere fo meta e de fiye bara la ibe konsoldi ete reso donc hakilla o kele ne kem sen mo la kuma on kumba fo kunu mawo yanke jugu me bi ulu munu ba krefe na e datu kulu yerenye anulu tsega nyonye labana na famu ka fo atabolo do atse ka bla c'est pour ka on ko présent ka aka ni ko conséquences ou tirer pour que am se ka transition ban royal la chon OK et c'est vous wakati na ke choko kama est ce kuma che kuma do bi bolo son do re anga wole bi ma tuguni anga na bakuru wa woro na tuguni bon en tout cas esprit me animé folo ni son dia na funga kuma damne la mbese ka le fait que ay une invitation kema la se kana anga se ga baroki malikoka donc kuma kunche kuma lamba o yere fo merci ka fo alibi ala ka bolo mi aka barala donc katla ka laje baw belaje l'info ka fo ambe ko la ambe jamana ko inde do donc hakilna o ye pour que gelaw be niveau munu na ka se ka wuli mais on n'a aucune prétention encore une fois ka fo ambe ko be do am farambe kuma na ka dunia dande am se ka ke fili la wati do la ambo haketo nyini ke mawfe mais angon dalendo ala ka fo nanye sira min ta dron c'est que andara o sira la de do ni fili do anga dana ko jugude ando fili la ka do mi nanye tinye fananye ambe tinye sira tama ka bo fili ko nala namba nyini ala fe halibi ala ka nge sira ka sira mi se kana ni façon jolier donc bela jelen foni OK merci beaucoup anga fili bi yere yi sira kana plateau sambe pour que wala li minu question minu ma nyo poser kuna isira ko lu wala ka di ala jabo ma ami o fuli di yere ma OK ka fo ala jabo ma nyana maliko na ni maliko ga amunu murademe TV ga politique laje amafo ko mo welele ale kunye segu nyame batile nyafo kuma damina na abe parti kono nu oye rassemblement pour les Maliens no RPM abe cadre fana kono an EPM donc bi an ye wele bla le ma ko munu me jamana kono abe sege wala ko la tuam na akanga sego famnya parce que lu fana ga baradi pour que jamana kono do mi sega famnya li ke tuam na politique ere koro ye ulu ga barado e na fo fere munu mi sega tige jamana bi sega bo no la tuam na do alhamdulillah mi sega fo an la jeba be la jeli maliko na ni maliko ga libi aw bela jele ka bare bela jele laje ambulo ka koloshi o yanga nyama bay Drissa Diallo ka wakati suma ka dama ale lazeni sisogoi ka bare be fala nyoga nga pour que aw se ka jadume fana laje am se ka fo o Chaka Traoré ne ba fo ala kan be jien wati wore demestifiga de politique sans fait